बंधुरा इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला। अभिषेक शर्मा एकाई इंग्लैंड के तছনছ करे दिल, जार फले इंग्लैंडेर मुखे झामा घुषे दिल। किभाबे झामा घुसलो जानते এই ভিডিও के एक लाइक और चैनल के सब्सक्राइब करें। बंधुरा भारतीय टीम टसे हेरे बैटिंग करते नामे शुरूटी भालो करते ना पारलेও एकेर पर एक उइकेट पड़ते थाके। अभिषेक शर्मा एकाई इंग्लैंडेर घाम झरिए दिल। अभिषेक शर्मा 13टी छक्का और 7टी चारेर साहाज्ये 135 रान करे। 37 বলে 100 রান করে। একটুকের লাইগা রোহিত শর্মার রেকর্ড ভাঙতে পারল না। রোহিত শর্মা 35 বলে 100 রান করে, 10টি ছক্কা মারে। আর অভিষেক শর্মা 12টি ছক্কা মেরে 100 রান করে। অভিষেক শর্মা ভারতীয় প্রথম ব্যাটসম্যান হিসাবে 135 রান করে। আর শিবম ডুবে 30 রান করে, যার 30 রানের ভার করে 247 রান करे भारतीय टीम। इंग्लैंडेर तरफ से सबचेये बेशी उइकेट नेय ब्राइडन क्लार्क 3 उइकेट और मार्क वुड 2 उइकेट नेय। इंग्लैंड बैटिंग करते नेमे फिलिप सॉल 23 বলে 55 রানের একটি দুর্দান্ত ইনিংস খেলে। আর ইংলিশদের ব্যাটসম্যান তেমন কেউ ভালো করতে পারেনি। ভারতীয় টিমে সবচেয়ে বেশি উইকেট নেয় মোহাম্মদ শামি 2 উইকেট, বরুণ চক্রবর্তী 2 উইকেট, শিবম ডুবে 2 উইকেট, অভিষেক শর্মা 2 উইকেট, যার ফলে ইংল্যান্ড 97 রানে অল আউট হয়ে গেল। প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ অভিষেক শর্মা 135 রান 2 উইকেটে নিয়ে একাই ইংল্যান্ডের মুখে ঝামা ঘষে দিল।